Palit na, tagaan ni kog mic. Unsa di ka madunggal si yaw-yaw diya. Okay, yaw-yaw na diya. Guys, naa si Kuya Liz Boulevard. Pamalit mo. Para sa'yo siya makauli. Makuha na. Manggay. Ayaw, imo na nang gikaon. Imo pa ko tagaan. Nangatag. Tagaan. Ara. Ritso na. Steak gold. Saan ni? Kinauboy ni. Ara guys, oh. Bang. Bang. Lami, gini mangga guys. Nay open house guys. Coming karong. July 22 sa nangitag trabaho dia. Ha? PM ra mo ni Boss Ja. Kusgan gini wonders guys. One day process na ni guys. Kusgan gini Boss Ja. Kaya ma'am, coffee jelly, mango float. Oh, shout out din sa tong live no. Shout out din dia ma'am. Regards kunos nakaputi. Puros man kaputi. Klinga na sila. Shout out din dia ma'am no. Dia sa PPC to. Hindi sa PPC yun unso. Oh, murag Adara ko na yung buwan ko dahil. Legit ko na yung bay. Tawo ko na yun eh. Oli, pa-picture sa. Bisiha kayo. Dali. Ay, dapat bumupalit before pa-picture. Ay, binangarap ito. Ay, 100. Ikaw, kuwan sa akong live. Ikaw sa dala sa akong live. Pwede na mo shoutout guys. Shoutout na inyo. Hey. Shoutout na lang yung boosting ko kay ma'am. Hey. Patag. Anak! Para nato na guys. Shout out Cyrus Opo. Hey, tuwara. Shout out Philip Laura, shoutout niyo dahil guys. Palit na mga ni guys ni boosting. Ano yung makalit? Tag 100 na boosting oh. Oh, 50 na guys. Ano mo kuhan diya? Drone na mulupad no. Thank you so much. Shoutout ni ma'am no. Kala niyo ma'am. Maria, kuyog ni ma'am sa amin last time. Thank you ma'am. Kamu Maria ma'am. Shoutout nila ma'am. TikTok, tingnan daw mag-TikTok ma'am. Oo. Sino kani? Ganito. Tara ma'am, thank you kayo ma'am sir. Shout out. Follow na sa iyong fan ng TikTok guys. Thank you ninyo po. Thank you. Bye-bye. Enjoy mo. Tara Busing. Thank you Busing. Salamat Busing. Shout out niyo Busing. Mango tapioca mo riya ma'am. Coffee jelly, mango float. Discount check. Matutig sa daan. Ako to, sige, Rico. Lundong na gini ko. Wala, legit na yung mga boss. Seryoso nila guys. Salamat kayo boss. Guys, boss Rico, guys, sabi na, tripping. Libre na lang ni boss. Ay, hindi. Libre na lang yung ilan. Good man eh.